What's up? What's good? Good morning and welcome back to my channel. Guys, today we will be going to the oldest Chinatown in the world and in the Philippines. We'll be eating a lot of authentic Chinese food, so join me as we chow. Let's go! We're finally here at Manila Binondo Chinatown, guys, and I'm with my buddy Monico. Mga ontag sanig, mga omig chopstick, chopsticks, mga omig lugaw, mga ontag bowl. So may kano na to? Kita may kopya. Authentic Chinese food in the oldest Chinatown in the world. So join us as we eat, explore, and enjoy Chinatown, Manila. Oh, hi! So una daw kay, unsa to, Nick? Karaan so na mamunlo karon masuki. Mamunlok karon ko na masuki. Okay, so nanapod may nakitaan guys nga mga Chinese stuff or mga Chinese na food nga unsa to ni kugon? Kugon. Di ba ang kugon sa tuwan ni gisunugon man na? Ugat ng kugon. Og ang usa is Taiwan kamote. Wai San Hao o Wai San Yao here at Puchuan Bakery of the bread. Dapat na natag China? Oo. Ay, Chinatown na din. Ego, nakita ko dagang Chow. Musta ang mga Chinese na tadri ba doon? Wayang fast food. Gamit ni mong Chinese brother. Oo, diri ko kita sa cuisine gaulo, cuisine layback. Chow. Lolo. Moliksan. Sa tanang hopya bigere. Inyo na. Amo. Ang picture mo sa giko. Okay, inyo tanay nga inyo hopya bigere. Bitaw, amo atanan no. Inyo sa naron. Hey, abot yun me guys, masuki. So, this is called mamunlok before. Karon kuha na siya, masuki. So, mga unsa mi. Alright? Pinakalami nila ginabalik-balikan sa mga tao kaya ang ilang original mami and siopaw. So mo na among kanon ni Monico karon and among i-review. Ang original na chicken ay original mami special tsaka isang asado siopaw. Laosong split, taipaw yat, hate, kain. Alright, to siya. Okay, guys, nanamiron sa mamunlok and ni-order namin ni Monico o original chicken mami and we have also siopaw, the original siopaw, so check-on mo na mo guys. Ila special sauce. So what makes this special really is mami in general. If you look at mami in general, they're all the same, right? So you'll have noodles and the soup, but the broth, this is special since probably anong taon po? 1930s pa. There you go. So the broth hasn't changed and the sauce. Ayan, sauce nasa table na. So you put sauce in your mami, right? And then you eat it. This is really amazing. So mga onami, okay? We will taste and then Monico and I will give the review. See. Ikaw banggi. Labot naman din guys, ng siopaw. Okay ra? So nami kayo lang siopaw guys, kay walay iring. Purot lang iring din. Wala iring. Iring friendly naman sila gano'n. Iring friendly na daw ang Binondo, so wala iring. Pure meat nga nami asado. And ginsa na lang mo. Haplaso na ako ang ilang legendary na legendary sauce. Pag kada paa, mura ka dadon sa China. Noodles niya kay mailhan ni mga di-good siya kaya itong mga instant noodles ba nga tilawan nila. Yeah, ang itlog guys, ang itlog na gigamit nila sa ilang siopaw is dili regular egg, salted egg. So the texture of salted egg mixed well with pork asado. The best. Homemade no? Homemade good, homemade ba? Pitan mo no? Piko-piko ba? Parang
Kusnot. Homemade ko na guys, kay mapiko-piko. Oo. Nagitaro nga flavor ba? Dili bitaw iring ra pero may mo matilawan. Pero wa jud iring ba der short ani? Sure na ko ganun. Kaya since the Republic Act na tingalan na animal friendly, malagit. So paggawa sa animal friendly act brother, wa na iring ginasagol show pa. Kasi ako na dyan Kung matong bitawan nila na conspiracy. So daw? Pila itong i-rate brother? 1 to 10, 10 is the highest, 1 is the lowest. Kaya i-rate na to sa Mamanlok o Masuki. Ako, makikingin ko nga 9. I give it 9. I wouldn't say it's perfect 10, but I'll give it a 9 because lahi siya guys sa typical nga mami. It's probably the broth, the secret ingredients kay butang nila sa broth, sa ilang sabaw. And the noodles, I would agree with Monico. Really, really amazing ang homemade. So, Monico's giving a 9, I'm giving a 9. Guys, aside sa ing bitin, napoy lain nga lamian nga hopya diri sa Chinatown, Poland, Chinese hopya. It started since 1966. You can see the sign, right? Chinese owned, really authentic hopya. So they have lots of variety of hopya. Dali. Poland specialty ko eh. Papalit Magkano siya. ba ito, miss? Magpapalit yung misis. 100 yung tikoy. 100 lang. 100 guys. Special tikoy sa Poland. Naabot na sa Chinatown ang Poland pero lami na ilang Poland tikoy. Pili papalit din siya. Ano naman siya nga, depende kung saan ako sa collab. So, palit ko, pinakadako. Langging, shoutout sa asawa ni Monico, si Shai. Ang pinakadako na yung paliton. Asawa na ng pinakadako. Gigi mo pa ang karton dito. Di mo kaigo. Mas dako pa ni puntahan. So, kanisa yung paliton. Akin na sa ato sugda. Sige. Kaigo sa puntahan ng pinakadako. Na mga asadong Peking duck, pork, Chicken. Peking chicken. Peking ano mga chicken sa dili manok, sa itik. Itik, may baboy, asado, and then chicken, and then duck. Tapos, karahay. Magkano nga po to? 150. 150. Ayan, 150. Singa na brother. Bungod. Sa pagbuungot, suha. Suha pala. Suha. Bibili ka? Hindi, nagtanong lang. Asa ka pa dong sunod? Sa Ingbitin, famous Hopia House. Okay, ang ingbitin guys kay famous Hopia House diri sa Chinatown. Nya sikat kay sila guys. Bisag kinsang insect niyo itong gipangutan no? Oo. Moingon nga ingbitin ang lami nga hopya. So mo na among atuon ro ni Monico. Tilawan na mo. Amog yung hasulon gyud kanag yung kwan gyud. Saon kita to ba? Amo kong kuhaan ka ng kulikugon ang ilang sekreto nga ingredients. Oh, amog yung pangutanon, amog yung ditong sutaon. Okay, padong mo dito guys. Basta na mag-pronounce brother? Chew one. 2-1 key. Like 2-1 key. Picture, bad video. Pasagad may muna yung ginatawag nga karbahal. Mas usugod diha, nadiha ang lamian nga quick snacks sa Binondo o mga kanon na mo ang lamig nga fresh lumpia. So kami ng karbahal. Tagalog ni Sandik, Tagalog. Dito sa Carbahal, malilim. Quick snacks guys, siglunan siya. And then, pero lamig kayo ang iyang fresh lumpia.
Okay, so naata karon guys sa quick snacks and look at the size of this thing. This is fresh lumpia. Guys. Usa ka bukton. Similar sa akong bukton, right? So let's open it and let's try. Okay? Lots of meat. I can also have. I can also see vegetables, and this looks really yummy. Let's put sauce on it. And let's taste. Meat, carrots. I could taste spinach. The spinach makes it really, really tasty. I give this an 8. Kikiam. Chinese kikiam. Meat and that's Chinese spice. And the ingredients really mix well together. Look at it. Really, really amazing. 10. Kikiam here, amazing, perfect 10. 1 to 10, brother. 10 is the highest, 1 is the lowest. Lamig di. Ito yung pinakalamin ng tawgi na tinuloy. Fresh lumpia. Tawgi mo sud. O tawgi ba ni? Dabong na dabong. Isa pa. Jay, sa taagi dia. May ba doon? Mga tanon, fresh lumpia. Wa man ni sa Barangay Apua Sitio, San Miguel. Ngita juga sa apat na naman. Dapat basketball lang ba? Tumoy sa kapilya. Wa ako na dito. Wala dito. Ang kikiam, brother, ang kikiam. Humot pa lang madamot tayo. Mura balik 50 ang nguyong. Kahumot niya. Kikiam niya, ngoyong. Ngoyong ang baho. Silan. The best? Ngayon ko ako na sa i-rate of 1 out of 5. 10 with 10. Okay, so 10, 15 siya. Oh. Kasa naman sa ta? Kata ito nga fresh lumpia gyapon nga sikat gyapon siya kay nay nakaunguna akong insig na dawindi. So fresh lumpia na punta lain po gani nga standard. So guys, fresh lumpia kuno guys na nakaingon na mo chinoy gyapon nga adto mo og poheng. New Poheng Lumpia House. There you go. They're very, very popular. The food is very great and tasty. And guys, famous to na Lumpia House here in Binondo in Chinatown. So we're gonna taste it too. We're gonna have our review. By the way guys, this is the first time nga naami karon sa bag-o nga plate lumpia ko. So this is how it's made. Dining. Wala na karton eh. Dining. Ooh. Poheng Lumpia House guys. Lumpia House in Binondo, Chinatown. So look at that. Guys, murag ya po bukton kadako kamot, right? So this is the size and we're gonna taste this guys. Magkano itong sauce? Fresh lumpia. Yan ay tummies. Lami yung meat, dili mantikaon. And then, veggies. Pero ang kick sa tummies guys, amazingly nga lami. Lami guys siya, mga fresh lumpia. I'm gonna automatically give this 10 rate. Okay, because for fresh lumpia to be this delicious, perfectly done. Poheng Chinese lumpia.
Grabe kalingaw guys. Busog pa yung Titanic, di ba? So kayo, kami yung lakaw, ipanguha namin, mag-inom yung tubig. Manginom na lamig tubig guys. Nami karon diri sa fountain right across San Lorenzo Ruiz Church, our Binondo Church. Yeah, lingaw kay guys. So watch out for more videos and vlogs. Subscribe to Good Boy Vlogs guys. Like my videos and hit the notification bell. Alright? And this has been your boy, J-Man Good Boy. As always, keep it simple.